सबसे पहले तो सब दोस्तों को, खालिद रहमान साहब और सबको, और IPS के जितने भी है सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और दूसरा उनके खैर खैरियत और सेफ बोर्ड और सेफ फैमिली अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इस क्राइसिस में। दूसरी बात ये है कि जो आज का टॉपिक है ये तो बहुत बड़ा भी है और पूरी दुनिया के आंखों के भी सामने है और पूरी दुनिया पर ये टॉपिक प्रिवेल भी कर रहा है। इस टॉपिक को हम टॉपिक नहीं कर सकते बल्कि ये एक क्राइसिस है और इस क्राइसिस में इस क्राइसिस का हल ढूंढना यकीनी तौर पर सारे पूरी ग्लोबल विलेज की एक ऐसी जिम्मेदारी है कि उससे निमटना सबके खातिर भी है और अपने खातिर भी है। खुदा करे कि इससे हम निकल आए, क्योंकि इसने न सिर्फ पूरे ग्लोबल विलेज को इट हैज़ फ्यूज्ड इट but it has confused it at the same time. So let's we get some clarity during this confusion and find the world find some solution. इस मौके पर what have you been concentrating on? What are the new stratagems in the strategic arena? And what's Pakistan reorientation in that respect? So on that I will not with much ado. I will just come to some of my talking points, which will be very brief because the subject is too long and too busy. First of all, I must say that the global village, which we were calling it, has been reduced to a global prison. Soft borders, fast and sure lines of communication, people-to-people contact, and greater reliance on interdependency have been put to rest and reduced to irrelevant. Back in the terms of strategic thinking, and we are again, the global shrinking is somehow are affecting all spheres of life and the relations between the various partners. My second point is that of hyper technology. The technological intensive dependent strategies are at last to address or keep pace with the loss of damage process being inflicted by this corona. And third is that the global economic activism, which was there prior to the crisis, that global trending in supply chain management, transportation, tourism, and industry-dependent economy have been reduced to the idle conditions, are jammed to an extent that interdependency is becoming irrelevant. Then war as a strategic tool. The hot pursuit of war objectives and gains as a strategic outreach have been either freezed or recoiled to be a serious business. So there is some halt on that, both mentally as well as physically. And next is that the fallacy of developed and underdeveloped. Europe, America, and Japan, the icons of developed nations, are crumbling in despair as compared to the underdeveloped. The lines which were there between the two, and they were too vast, has been put topsy-turvy. And next is that tangible are turning into intangibles and vice versa. The uncertainty and unpredictability has erased the myth of empirical science and strategic response potential. Threat is vibrant, more visible, and response is untenable. Next is amenity versus immunity. More are the amenities and less is the immunity. The comfort of life is no more disease resistance, but rather more prone to the infection. Next myth is that rural versus urban. Rural being closer to the nature are more compartmented
whereas urbanized societies add social distancing by default and design, and a food for thought for the strategic planning, yet how to make a balance between the two. Next is that from exploration to exploitation, the use of mother natural resources to the benefit of mankind is acceptable, but its exploitation beyond abuse is even refused by the nature. Pollution versus evolution, and smoke uh, versus mask, a strategy the nature is determined to teach the human being to remain human. And next is from energy crisis to energy prices. Oil, being the mother of all energies, is in deep crisis. Oil-based economies are shrinking. Industrial growth is crumbling, whereas agro-based is shining. Revolution has limits. Even revolutions has limits. That has been shown, whereas evolution has not got the saturation point. That can still continue. And physical security and food security. Physical security tools, toys, and platforms, and its employment and deployment strategies cannot ensure a nation's survival in COVID-like crisis. But ground food security guarantees and services and survival. That is the hallmark nowadays. A dynamic change in the strategic paradigm is visible. Next is that creature versus creator. Even if the creature uh, surpasses all limits and breaks all codes and chains and acclaim diabolical monster, the creator prevails in the final analysis. Any strategy or undertaking to the main proposed God proposes is faulty at ab initio. The harbingers of only kulu washrabu is the life goal is in any schism are bound to accept the limitation of wala tusrifu. The strategies towards survival of the fittest or the richest proved hollow in the realm of modern nation states. Now, these were some of my observation on the COVID crisis globally. And of course, Pakistan is also in this crisis and also being affected by the war global scenarios which are unfolding. So for Pakistan, in the post-COVID situation, Pakistan cannot remain oblivious to the changing world in the post-COVID crisis. There will be a new world order based and renewed, based on renewed policies, revisited strategies, and reorientation of survival concepts and doctrines. The question of corona being a non-state actor incubated in some high-tech and high-security lab, or the natural product of pollution, mutation, or replication is there and is alike, will be a threat to be prepared for in the future. Pakistan has to learn from the experiences and response potentials of other nations and communities and formulate strategies according to the homegrown environments. Then Pakistan response options at the strategic plans are, first is the security. The security dynamics are changing from physical or ideological to the more subtle, soft, and porous frontiers
of hybrid microbiological and human chain reactions. Human chain reactions are now the epidemic hotbeds. So Pakistan's strategic directions should be that Pakistan unconventional deterrence be war avoidance based on war rather than on war termination. So to avoid the war, that is a better option than to terminate the war, that is the least option. Then conventional deterrence be forward poised, and that should be anchored on the obstacles rather than the men and treasure or tools of war. And the next is the strategies and doctrines be reshaped to fight short, intense, and multi-directional limited wars. Then the Israel model for replication with the high-tech, agile, and small standing army with skill-based reserves to fighting for fighting the calamities such like Corona be incorporated. Then agro-based economy. The barren land of Balochistan, coastal belt, and desert in Sindh be exploited for agriculture growth. The agro-based industry be expanded towards the security, food security, and processing and preservation. Agriculture production be more organic than a hybrid, and the farming be naturalized rather than the mutation, which are going through the mutation process. Then another point is that small cities and compartmentation. A nationwide survey and mapping of the population and broad census covering multiple aspects of the demographic complexion be carried out to determine strategies for the social sectors, urban and rural planning, administrative arrangements, and crisis management, both at micro and macro level. Then national database, identification of calamity-prone areas, vulnerable communities, and the threat profiling in order to devise strategies for targeted approach and disaster management and resource allocation. Then another point is that we should get back to the nature. All social, business, and educational activities be synchronized with the heavenly clock. Sunrise, sunset, dawn and dusk, and light and dark hours be respected. The natural time zone activity-based strategies be prepared and implemented. Then wealth for health. Human life care and cure and its preservation be prioritized by carving new health strategies with intense budget allocation, research centers, indigenization of medicines and electromedical equipment, and naturalization of medical facilities be the strategic health undertaking, because now it is the top priority of the world as well as that of Pakistan. Besides that, we have to choose between the life and lifestyle. So the lifestyle has been reduced or confined to its abode, whereas life must go on and shall survive. If life is there, the lifestyle will come. But if life is not there, then the lifestyle is of no use. So for such like lockdowns, where the lifestyle gets confined,
naturally, then there is a food for thought that how we should shape our lives. That is the social aspect of it. And third is the have ones and the have nots. Now it is time for the have ones to uh, open their kosher, open their resources, open their doors, and open their whatsoever they have got to the people who are in need, because it is a short time provision rather than a long time issue. But if this short time issue is solved, then the have ones will be a better futures, and also the have nots will survive in this crisis. So this particular motto or moral should be infused in the society. Third is another aspect is that Pakistan uh, demographic complexion, almost 70% is agro-based or rural. And there are about 45,000 to 50,000 villages all around. There, the corona crisis is not physically, to some extent physically, and to a large extent psychologically or mentally not visible. Whereas in the urban centers, it is very much visible as well as threatening. So the future planning of the urban centers should be such that there is a natural compartmentation so that it could be managed. Moreover, this migration from the villages and then occupation of the agro-based land by the real estate, that is a phenomena which is supposed to be checked and balanced to an extent that we should strike such sort of middle ground where the other doesn't ingress or overpower the others. If the strategies or this sort of mapping is done on the population basis as well as on the land basis, I suppose that will help in evolving the future strategies. More so, Pakistan has, after 9/11, there is mushrooming of think tanks. And there are a lot of studies and researches going on. But those studies and researches are not finding their way in the power corridors. So, and for the decision-making people. I suppose there is a need that the government should provide a window of opportunity for arranging central seminars for the presentation of their researches and studies by these tanks on various issues to the decision makers, so that this particular researches are collated, and from there the policy parameters or guidelines could be formulated, and that should emerge. Because centralization and getting benefit from all these studies is the need of, because the future which we are seeing, there will be new curriculums, there will be new syllabus, there will be new researches, and there will be healthcare will be getting the topmost priorities. Same will be the industrial base. It will be also reorientating itself towards this side. So we should have an industry which should be a dual or triple purpose. Their outputs could be, so that it should be made in such a way, or technically made viable, so that it could switch from one production to another production according to the need of the time. So that is also the requirement of the modern time necessities which the corona has, or other natural calamities has taught us. More so, this corona is not the final episode of the nature or the incubator, because such site episodes will be reoccurring because of the skies
and because of the land and because of the water and because of the air which we have polluted. So we should be prepared for the forethought and must be visionary to predict such sort of threat and be prepared and stocked for that to address that. So for that purpose, I suppose NDMA are supposed to be more potent and there should be more broad-based. More so, we have also seen that in such crises, big units like Pakistan provinces are not very viable or effective or responsive. So small units or small administrative pockets that is more viable and more targeted approach could be done to that. So that is another aspect that how to redo this. There are more provinces or divisional based management. That is another food for thought, or you can say the future setup how it should be. Then there should be a complexion of technocrats, experts versus politicians, bureaucrats. So unless there is a complete blend, so a single community or single decision-making body doesn't prevail in such sort of crisis. So that sort of arrangements should be planned in the light of the crisis we have faced in this corona crisis, which should guide us to the future. These are sort of my thoughts. Naturally, the new strategies, new doctrines, and new thinking will be coming to light, but we should not take it as a crisis and the crisis gone. Now it is business as usual. This business as usual could be one day again disturbed. So the business as usual should be changed to the business for the future, to be the business which should be prepared for the future. Thank you indeed. बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब. क्या आपने बहुत तफसील के साथ फिक्र अंगेज आपने बातें हमारे सामने रखी हैं, और खुसूसन जो मैं जिन इलाकों में आपकी मारूज़ात सुन के बहुत ही मुझे इत्मीनान भी हुआ है, खुशी भी हुई है, और वो कैफियत के मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है. और एजाज शफीक गिलानी साहब भी बहुत खुश होंगे, खुसूसन इस हवाले से कि ये जो हमारे यहाँ शहरों की बेमहाबा इनमें इजाफा हो रहा है, और सारा का सारा हमारे दही इलाकों के खर्चे पे हो रहा है. हत्ता के दही इलाकों की ज़मीनें जो हैं उनसे हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं. ये सिलसिला जो है इसको रुकना पड़ेगा, वरना हम किसी और बड़ी तबाही के अंदर जो है. और आपने बड़े तफसील से कहा कि आबादियों को जानने की ज़रूरत है और मुख्तसर छोटे छोटे यूनिट्स होने चाहिए. और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि नई बस्तियां आबाद करो, ठीक है ना. तो मतलब यानी हमें चाहिए कि नए शहर बसाएं. वो जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था उसमें से जो है अमरोहे से लोग निकल आते थे, दारुल मुसन्निफीन से लोग निकल आए. इतने छोटे छोटे गैर मारूफ इलाके जो हैं उनमें जो है लोग बसते थे, और वो आला अख्तार के और आला तालीम याफ्ता और मतलब ऐसे लोग जो ज़माने अपना बना गए. यहाँ पर अगर कोई भी कारनामा होता है तो वो कराची वाला होता है, लाहौर वाला होता है, बहुत हुआ तो इस्लामाबाद और पिंडी का हो गया. खेल में थोड़ी सी फर्क पड़ा है और लोग दूर अफ्तादा जगहों से आने लगे हैं, लेकिन मतलब यानी आप जिसे देखें, फौजी हो या ब्यूरोक्रेट हो या लीडर हो जिसने नामवरी हासिल की हो, वो इन्हीं जगहों पे बैठा हुआ है. तो बहुत बहुत अच्छे ख्यालात आपने ब्रिगेडियर साहब रखे. मेरे चंद तबसरे थे और अब मैं दावत देता हूँ दीगर शुरकाए.
میں جو ذرا بریگیڈیئر صاحب سے چاہوں گا، اگرچہ ذرا ٹو ارلی یہ سوال ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ جیسے سب کہہ رہے ہیں اور خود بریگیڈیئر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ دنیا میں کئی طرح کی تبدیلیاں آ رہی ہوں گی، تو کیا کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو خود فوج کا ایک پوری ساخت ہوتی ہے، فوج کی جو ترجیحات ہوتی ہیں، آپ نے ڈاکٹرائنس کی طرف بھی اشارہ کیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان چیزوں میں بھی اب کوئی فرق پڑے گا؟ وہ کس رخ پہ ہوگا؟ کچھ اشارے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو ایلیبوریٹ کر سکیں پاکستان کے حوالے سے، یعنی جو آپ کا تجربہ ہے، جو آپ کی معلومات ہیں، اس کی روشنی میں یہ بتائیے کہ کیا اس وقت ہندوستان کی طرف سے کسی قسم کا ایڈونچر ہونے کا کوئی خدشہ ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی خدشہ ہو سکتا ہے تو وہ کس قسم کا ہوگا؟ یہ دو سوالوں سے میں چاہوں گا کہ آپ یہ سلسلہ شروع ہو جائے۔ بہت شکریہ خالد رحمان صاحب، ویری پرٹیننٹ کوشچنز ہے، اور یقیناً اس کی طرف جتنے بھی پالیسی میکرز ہیں، ڈیسیژن میکرز ہیں، ان کی توجہ کی بھی بہت ضرورت ہے۔ میں تو جہاں تک دنیا کے وار مشین کا تعلق ہے تو the whole world was investing in the war machines، اور جنگیں جو تھی وہ ایک فیشن بن چکا تھا، اور اس نے اکانومی کا بہت بڑا حصہ جو کہ ادروائز ہیومن بینگ کے اس کے فلاح کے لیے، اس کے بہبود کے لیے، اس کے ترقی کے لیے، اس کے نشوونما کے لیے اور امن کے لیے خرچ ہونا چاہیے تھا، اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ خرچ ڈیفنس بجٹس یا ڈیفنس انڈسٹری جو اور اس کے ٹریڈ پر مرکوز ہے۔ اور اس نے دنیا کو اس بات پر بھی مجبور کیا ہے کہ جب ہم انڈیا کی مثال لیتے ہیں کہ یا اسرائیل کی مثال لیتے ہیں تو وہاں پر سب سے زیادہ ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں، وہاں پر سب سے بڑی ہیومن ٹریجڈی ہے، وہاں پر سب سے بڑا لاک ڈاؤن ہے۔ دنیا تو اب لاک ڈاؤن میں آیا، کشمیریز تو پہلے سے لاک ڈاؤن میں ہے، لیکن دنیا کو اس کا ادراک نہیں ہے۔ فلسطینین لاک ڈاؤن میں ہے، غزہ کی پٹی میں بھی یا ویسٹ بینک میں، تو دنیا کو اس کا ادراک نہیں ہے۔ لیکن اب جب دنیا خود اس لاک ڈاؤن میں آ گئی تو کم از کم کہ انہوں نے ٹیسٹ کر لیا، ان کو ایک اندازہ ہو گیا کہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے، اور پھر لاک ڈاؤن ایک ایسے فوج سے یا ایک ایسے اس سے جو کہ ملک سے جہاں پر مطلب ہے کہ ہیومن لائف کی کوئی ویلیو نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ اس لاک ڈاؤن، اس لیے لاک ڈاؤن تو ختم ہو جائے گا کیونکہ کورونا پر قابو پایا جائے گا، لیکن ان کا لاک ڈاؤن کنٹینیو رہے گا۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا کو یہ، اور ہمیں اس چیز کو، ہمارے مشنز کو بھی، اور ہمیں اپنے جو ہمارا نیریٹو ہے اس کو میرے خیال میں کہ فور فرنٹ پر رکھنا چاہیے کہ ہم دنیا کو بتا سکے کہ کشمیر کا لاک ڈاؤن کا کیا ہے اور اس کے مختلف فیسٹس ان کو دکھا دیں، کیونکہ ابھی دنیا جو ہے سینسٹائز ہو چکی ہے ٹورڈز دا لاک ڈاؤن۔ ایک تو یہ دوسرا اسپیکٹ ہے، جہاں تک جنگوں کا تعلق ہے یا ڈیفنس سپینڈنگ کا یا اس کے ٹائز اینڈ ٹولز اینڈ پلیٹ فارمز کا تعلق ہے یا ٹریڈ کا تعلق ہے، میرے خیال میں کہ اس میں ریسیشن آئے گا اور بڑے بڑے پلیٹ فارمز جو ہے وہ رفتہ رفتہ کم ہو جائیں گے یا وہ ابسولیٹ ہو جائیں گے۔ ابھی اسمارٹ اور افغانستان کے انڈیا کے سیناریو میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کی آبادیاں بہت بڑی ہے اور دونوں کی ڈیفنس بجٹس اور اورینٹیشن، سیکیورٹی اورینٹیشن بہت زیادہ ہے۔ اب جو جنگیں ہوں گی، جس طرح میں نے پہلے بھی پوائنٹ کیا تھا کہ یہ بڑے شارٹ ڈیوریشن کے ہوں گے، لمیٹڈ ہوں گے، کمپلیٹ انہیلیشن اینڈ آل آؤٹ وارز نہیں ہوں گے، تو اس لیے نہ وہ لاجسٹک اسٹیمنا چاہیے جو کہ آپ کے پہلے 3 مہینے، 6 مہینے، 9 مہینے، سال کا ہوتا تھا، بلکہ آپ کا ابھی
जंग का जो लॉजिस्टिक स्टेमिना है वो मुख्तसर होगा। दूसरी बात तो इसलिए कि ज़्यादा पाइलिंग अप आपको नहीं करनी पड़ेगी डिफेंस इक्विपमेंट की, तो इसलिए स्पेंडिंग कम हो जाएगी। दूसरी बात ये कि जो जंग होगा वो लिमिटेड होगा, क्योंकि अगर वो लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो फिर म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन न पाकिस्तान ना इंडिया अफोर्ड कर सकता है, बल्कि दुनिया भी अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके असरात बहुत गहरे होंगे। तीसरी बात ये है कि हमारी जो पाकिस्तान की जो इंडिया के साथ कश्मीर का वो सिलसिला है, या दूसरा जो हमारे बॉर्डर का इशू है, तो उसको अगर हम ऑब्स्टिकल ओरिएंटेड कर ले बनिस्बत बड़ी फौज उधर डिप्लॉयड करने के, क्योंकि वो हमें टाइम भी देगा कि वार को के जो टाइम लाइंस होते हैं उस पर दुश्मन को रोका जाए। और दूसरी बात ये भी होगी कि दुश्मन भी जब सोचेगा इस बारे में कि हमारे जो डिफेंसिव लाइंस है वो मल्टीपल है और वो ऑब्स्टिकल बेस है, तो वो मजबूर हो जाएगा उसके लिए ज़्यादा स्पेंडिंग पर, उसको सर करने के लिए, तो उस पर एक किस्म की जो आम रेस उस पर मुसल्लत होगा और हमारा कम होगा। तीसरी, हमारे जो फौज का एक हिस्सा मैं समझता हूँ कि रिज़र्व हो, और वो रिज़र्व्स मुख्तलिफ फील्ड में ट्रेंड हो, स्किल्ड हो, ताकि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिस तरह नेचुरल क्लेमिटी आई हुई है, यहाँ पर उसका हरावल दस्ता हो, या इसके अलावा जो बाकी क्लेमिटीज़ आती है जिस तरह ज़लज़ला है या सैलाब है, उसके लिए ये एक पोटेंट फोर्स हो। और इसके अलावा बाकी टाइम पर वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में एग्रो बेस्ड जो कॉटेज इंडस्ट्री है या इसके अलावा फार्मिंग है, उसमें वो कमिटेड हो, तो ये ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा बनिस्बत एक बड़ी स्टैंडिंग आर्मी के। अगली बात तो ये भी है कि हमारा जो ओरिएंटेशन है वो एक वेलफेयर स्टेट की तरफ अब हमारी होनी चाहिए बनिस्बत एक सिक्योरिटी स्टेट के, क्योंकि अभी जंग के या थ्रेट के जो फेसेस है वो बड़े मुख्तलिफ हो चुके हैं। साइबर वार है, हाइब्रिड वार है, प्रोपेगेंडा वार है। इसी तरह हमारा जो मीडिया है वो भी मेरे तरफ या जो इसका हिस्सा बने तो वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत पॉलिटिकल या बाकी नॉन इश्यूज़ पर डिबेट करने के। तो मीडिया के भी बड़ा रोल हो जाता है कि वो एक जहन साजी कर ले, एक रीशेपिंग कर ले एनवायरनमेंट्स की, ताकि हमारा रुझान और डेवलपमेंट की तरफ, वेलफेयर की तरफ, एजुकेशन की तरफ और हेल्थ की तरफ ज़्यादा हो बनिस्बत उनके। बहुत शुक्रिया। हाँ, एक बात मैं कह देता हूँ कि आया कोई मिसएडवेंचर हो सकता है। मेरे ख्याल में कि इंडिया ने जो अपने लिए एक्शन प्लान बनाया हुआ है उस पर तो वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या वो उसको सस्टेन कर जाएगा? जब उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा तो फिर शायद अगर उसके इंटरनल क्राइसिस इतने बढ़ गए कि उससे तवज्जो हटाना हो तो फिर जाहिर है कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और उसके बहाने में कोई न कोई मिस एडवेंचर वो कर सकता है, क्योंकि लिमिटेड वार उनके ऑप्शंस में शामिल है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। और कोई साथी इज़हार ख्याल करना चाहे और मुख्तसरन सवाल? मैं बात करना जी जी हामिद हसन। बिल्कुल, आइए जी। ब्रिगेडियर साहब माशाल्लाह बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आपने बात की और तकरीबन हर पहलू को कवर किया है। इसमें मेरे 2-3 ऑब्जर्वेशंस हैं और सवालात हैं। एक तो ये कि अब तक जो हमें चैलेंजेस पेश आते रहे हैं या स्ट्रेटेजिक हमारे सामने प्रॉब्लम्स आई हैं वो आम तौर से लीनियर किस्म की होती थी। एक ख़ास किस्म का क्राइसिस है और हमारी तवज्जो जो है ना
اس کی طرف مرکوز ہوتی تھی اور اس کے لیے اس پہ بہت سارے شعبے بیک وقت انوالو نہیں ہوتے تھے. لیکن اب جو صورتحال ہے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہائیبرڈ وار ہوگی, سائبر وار ہوگی, وارفیئر ہوگی, تو اس صورتحال میں ہمارے ہاں گریٹر کوآرڈینیشن اور انٹیگریشن کی ضرورت ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ پر ایک رخ سے یا ایک سمت سے کوئی حملہ نہیں ہوگا. یہ حملے جو ہوں گے یہ آپ کے ہر پہلو سے ہوں گے, جیسا کہ ابھی بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. مثلا یہ کہ انفارمیشن وارفیئر بھی چل رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی اور مین اسٹریم الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے بھی, اور اسی طرح سے مختلف شعبوں کو ہمیں انٹیگریٹ کرنا پڑے گا ٹو میک دیم ریڈی فار اینی کائنڈ آف سچویشن, جو کہ آئندہ کی جنگیں جو ہے ملٹی فیسیٹڈ ہوا کریں گی اور ملٹی ڈائمینشنل ہوا کریں گی. تو لہٰذا ہماری جو اپروچ ہونا چاہیے وہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ صرف ایک فوج پر ڈپینڈ نہ کیا جائے. فوج میں بھی ہر ایریا کی اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے, ہر شعبے کی اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے, اور فوج کے باہر بھی جو سویلین لائف ہے اس میں بھی ہر شعبے کے ساتھ بہت کلوز کوآرڈینیشن ہونا چاہیے تاکہ جو بھی کرائسس ہو اس میں ہر شعبہ جو ہے ایکولی افیکٹولی پارٹیسپیٹ کرے اور کنٹریبیوٹ کر سکے. تو ایک تو میری یہ آبزرویشن تھی, اور اس کو آپ سوال سمجھنا چاہیں تو سوال بھی سمجھ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جنگیں عموماً روایتی طور پہ اب تک جو ہوتی نہیں ہیں وہ ریسورسز پر قدرت حاصل کرنے کے لیے اور قبضہ کرنے کے لیے اور ہوتی رہی. مثلا تیل کے ریسورسز, منرل ریسورسز اور اس قسم کے ریسورسز. اب ان ریسورسز کی ویلیو جو ہے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ, اور خاص طور سے جب ہمارے ہاں سارا ہر طرف ہر نظام جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے کام کرے گا اور روبوٹس کے ذریعے سے کام کرے گا, تو اس میں ان ریسورسز کی اہمیت بہت گھٹ جائے گی میرے خیال میں. تو جو جنگوں کا انسینٹیو ہوگا, جو پرپز ہوگا, پھر وہ کیا ہوا کرے گا, کس قسم کی ڈومینیشن جو ہے وہ کوئی قوم کسی دوسری قوم پہ کرنا چاہے گی جو اس کا مقصد حل کرے, جو اس کے مفاد میں ہو. تو یہ مفادات کا ٹکراؤ جو ہے اب کیا میٹیریل ریسورسز سے ہٹ کر دوسرے ریسورسز کی طرف چلا جائے گا. مثلا سائبر وارفیئر میں اگر ایکسپرٹیز ہے تو اس پر زیادہ زور ہوگا, یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ہوگا, یا روبوٹکس پہ ہوگا, یا اس طرح کی جو سائنسی شعبے ہیں وہ اب زیادہ اہم ہوں گے بنسبت فزیکل جو ریسورسز ہیں ان کے. تو دوسرا میں یہ اس سوال جو ہے اس پہ آپ کا خیال چاہوں گا کہ کیا ہے. بہت شکریہ حامد بھائی. بریگیڈیئر صاحب. جی بہت شکریہ, بڑا پرٹیننٹ سوال ہے اور یقیناً مائنڈ بونگلنگ بھی ہے اور ایجیٹیٹنگ بھی ہے. سب سے پہلے تو بات یہ آ جاتی ہے کہ انٹیگریشن. آف کورس آج کل کے جو نیٹ ورکنگ ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انٹیگریشن کتنا امپورٹنٹ ہے, اور جو فیوچر ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں بھی نیٹ ورکنگ ول بی the decision making unvisible face. کیونکہ یہ جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس اب ہے جو کہ ہیومن کے ہاتھ میں ہے, اور وہ مختلف فیلڈ سے آ کر وہ ایک ڈیسیجن لیتے ہیں, ایک ان پٹ دیتے ہیں, پھر ڈیسیجن لیتے ہیں. لیکن میرے خیال میں کہ جو دنیا جا رہی ہے وہ ایک گلوبل نیٹ ورکنگ کی طرف جا رہی ہے. تو گلوبل نیٹ ورکنگ میں پھر جو ڈیسیجن میکنگ میکینزم ہوگا وہ انفارمیشن بیسڈ ہوگا, اور وہ انفارمیشن بیسڈ اسی نیٹ ورکنگ کے ذریعے اس کی کولیشن بھی ہوگی, اس کی انٹیگریشن بھی ہوگی, اور وہ آپ کو ریڈی میڈ سلوشنز دیں گے, اور اس کے مطابق وہ خود بھی سلوشن لے گا یا خود رسپونڈ کرے گا, یا اس کے لیے آپ کو رسپانس آپشنز ہوں گے. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا, تو نیو ویسٹاز آف
research curriculum और जो future tools हैं वो इस टेक्नोलॉजी बाइस ज़्यादा होंगे बनिस्बत जिस तरह मैंने पहले बताया बड़े बड़े प्लेटफॉर्म या बड़े बड़े मशीन्स या टेक्नोलॉजी के वो जाइंट्स जो कि इस तरीके से आपकी इंडस्ट्री भी उस साइड पर चली जाएगी काफ़ी ज़्यादा डिजिटलाइज हो जाएगी इवन आर्म फोर्सेस विल बी डिजिटलाइज्ड क्योंकि जब तक आर्म फोर्सेस डिजिटलाइज नहीं होंगे फिर इस नेटवर्किंग का रिस्पांस नहीं कर सकते तो एक तो ये है कि डिजिटलाइजेशन एंड नेटवर्किंग विल बी ऑल अराउंड एंड सो विल बी दी सोल्जर एट द सोल्जर लेवल एज वेल और दूसरी बात ये कि जंग की वाकई कि जंग को एक वक्त में समझा जाता था कि ये वार बूटी होती है या डिविडेंड्स देता है तो अब रिसोर्सेज पर कब्जा ख्वाह तेल हो मिनरल हो जिस तरह आपने बताया या कोई स्ट्रेटेजिक आउटरीच हो वो तो ह्यूमन है वो तो अपनी जगह पर रहेगा मैं नहीं समझता कि वो बहुत जल्द रिसीड कर जाएगा अगर हाइब्रिड वार भी होती है तो वो इस रिसोर्स को एक किस्म के एक्सप्लॉइट करने या उसको अपनी तरफ ज़्यादा लाने की या उस पर प्रोविस हासिल करने के लिए होगा और दूसरी बात ये है कि ये सॉफ्ट मयर जितने भी है वो ज़्यादा इस्तेमाल होंगे बनिस्बत हार्ड मयर्स के और यही होगा कि रिसोर्स की प्रोविस जो लोग हासिल करेंगे कौमें जो हासिल करेंगे वो इस सॉफ्ट टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इसके अलावा जो हाइब्रिड वार है या साइबर वार है या इवन स्पेस वार अब 6 डायमेंशन जो ऐड हो चुका है जहाँ पर आप सर्वेलेंस करते हैं पूरी दुनिया के और इवन स्पेस को भी वेपनाइज कर चुके हैं तो मेरे ख्याल में जंग की जो डायमेंशंस है पहले जो 2-3 होते थे एयर लैंड एंड सी फिर उसके बाद इसमें साइबर आ गया फिर साइकोलॉजिकल आ गया इसके अलावा हाइब्रिड आ गया और अब इसमें स्पेस भी आ चुका है और स्पेस के बाद मैं कहता हूँ कि क्योंकि ज़्यादातर जो सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी है या इंफॉर्मेशन है या कोलेशन है या उसकी इंटीग्रेशन है या उसकी नेटवर्किंग है अभी जो स्पेस में अपना जो ज़्यादा डोमिनेशन होगी उसकी अर्थ पर भी डोमिनेशन उस लिहाज से ज़्यादा होगी तो इसलिए रिसोर्स जो है वो टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के ज़रिए दूसरों को हम नवा बनाना या अपने स्ट्रेटेजिक थॉट में ले आना या इस किस्म के अलायंसेस ज़्यादा होंगे बनिस्बत फिजिकल अलायंसेस के तो वो एक्सेस पावर या एलाइज पावर का कंसेप्ट रिसीड कर जाएगा और इस कंसेप्ट को ज़्यादा सामने लाया जाएगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। अगला कोई साथी चाहेगा इज़हार ख्याल करना? अगर एक पॉइंट मैं और इस सिलसिले में कह सकता हूं तो जी हामिद भाई। हाँ वो एक इसमें एस्पेक्ट ये भी है कि इंसान आइंदा कोशिशें जारी हैं और गालबन ये कोशिशें कामयाब भी होंगी कि इंसान दूसरे इंसानों के ज़हनों को कंट्रोल करने के तरीके बना रहा है जिससे वो अपनी सोच दूसरे के जहन में डाल देगा और इस तरह से पूरी की पूरी कम्युनिटीज और कौमें जो हैं वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, हम ख्याल हो जाएंगी या जिस तरह के ख्यालात आप चाहेंगे वो उनके दिमागों में आप डाल सकेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में फिर यानी क्या सूरत हाल बनेगी जंगों की और उसकी? ये आपने जो इशारा किया ये कंस्पिरेसी थ्योरी जो G5 है और इसके अलावा बिल गेट वगैरह उसकी तरफ जा रहा है और कहता है कि नैनो चिप्स मैट्रिक्स की तरफ और नैनो चिप्स जो होंगे वो फूड आइटम में या किसी मशरूब में या किसी प्रोडक्ट में होंगे
اور اسی طریقے سے اس کو جو کنزیوم کرے گا وہ اس نیٹورکنگ میں یا وہ ذہن سازی میں وہ شامل ہو جائے گا، اور اس کی مائنڈ کی جو فریکوینسیز ہے یا جو اس کا سوچ ہے یا جو اس کی میرٹس ڈی میرٹس ہے یا اس کا جو اپنی فیکلٹی ہے وہ جو اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کو ریڈ کر سکے گا. یقینی طور پر آپ نے جو اشارہ کیا ہے وہ بالکل درست جانب ہے. ابھی تو اس کو ایک کنسپریسی تھیوری کے طور پر سمجھا جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو ہالی ووڈ کی جو موویز میں کوئی تھاٹ ہوتا تھا، کوئی تھیم ہوتی تھی، اسپیس وار، ایک سٹار وار کی ایک سیریز ہوتی تھی، اس میں ہوتا تھا، لیکن ابھی وہ ریئل ہو چکا ہے. دوسرا یہ جو باقی اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں جو پہلے ہم نہیں سمجھتے تھے کہ اٹ از اے فار فچ آئیڈیا یا ایک ناول آئیڈیا ہے یا ایک فکشن ہے، ابھی وہ ریئلٹی بن چکی ہے. تو یقیناً اس طرف میرے خیال میں کی کوشش ہے، اور اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں کہ نیچر کا اپنا ایک ریئیکشن ہوتا ہے ان چیزوں کی طرف. کبھی نیچر کے دائروں سے یا ان کے جو حدود ہے اس سے انسان کے لیے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور ابھی دوبارہ نیچر نے خود کو دکھا دیا اور کہ تم جدھر مرضی ہے چلے جاؤ، اگر میں ری ایکٹ کر جاتا ہوں تمہارے انگریسز کے خلاف، تمہارے ایکسپلائٹیشن کے خلاف، تو پھر تم ظاہر تو سارے اپنے منصوبے بھول جاتے ہو اور پھر مدر نیچر کی طرف پھر دیکھنا شروع کر دیتے ہو. تو میرے خیال میں کہ فوڈ اور سروائیول اور پھر بھی سب سے بڑی پرائیورٹی ہوگی بنسبت ان چیزوں کی. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. اگلا کوئی ساتھی؟ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہیلو، میں ہی ایک ضمنی سوال اور کر دیتا ہوں اگر کوئی اور صاحب نہیں ہے امیدوار. جی حامد صاحب. تو بریگیڈیئر صاحب، کیا ایسی صورتحال میں یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے نیچر اپنا کورس اختیار کرتی ہے اور یعنی مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، لیکن یہ کہ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم اس کے ڈیفنس کی تیاری اپنی طرف سے شروع کریں کہ اگر یہ صورتحال پیش آتی ہے تو ہمارا ڈیفنس کیا ہوگا، اس کو ہم کس طرح سے کاؤنٹر کریں گے تاکہ اس میں دشمن کامیاب نہ ہو سکے. تو مناسب ہمارے لیے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس طرف توجہ دیں اور اپنے ڈیفنس کے بارے میں سوچیں کہ ہم کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اس قسم کے اٹیک سے. یقینی طور پر یہ حامد صاحب بڑا اگر اس طرف ہم نہیں جاتے تو میرے خیال میں وہ تھریٹس جو آ رہے ہیں یا جو تھریٹ پرسپشنز ہیں اس سے ظاہر ہے کہ ہماری اگنورنس ہوگی یا یہ ہمارے ڈیلیبریٹ ایک قسم کی فالی ہوگی. یہ یقینی طور پر یہ چیزیں آ رہی ہے اور یہ بہت ساری چیزیں ان پلیس ہے آلریڈی. تو جب تک ہم اس بارے میں سوچتے نہیں، اس کے بارے میں جو تھریٹ پرسپشن ہے اس کی پراپر انالیسس اور اس کے لیے ریسپانس پوٹینشیل کریٹ کرنا اور اس کے لیے وہ ٹولز حاصل کرنا جو کہ اس کے ذریعے ہم ایسے تھریٹ کو تھاٹ کر سکیں، وہ تو بہت ضروری ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اس قسم کے اسٹریٹجیز بھی ایوالو کرنا کہ اگر ہم پر اچانک اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس پالیسی آپشنز یا کیا اسٹریٹجک انڈرٹیکنگز ہوں گی تاکہ ہم رسپانس کر سکیں. یا تیسری بات، ہمارے پاس ٹیکنالوجیکل پروگریس یا نو ہاؤ کتنا ہوگا، یا اس تھریٹ کو ہم کتنا پہلے پریڈکٹ کر سکیں گے، یا کس حد تک اس کا انگریس ہو جائے گا تو ہم روک سکیں گے یا ڈیمیج کنٹرول کر سکیں گے. یہ بہت سارے ایریاز ہیں جس کی طرف میرے خیال میں کہ ہمیں سوچنا چاہیے اور اس کے لیے اپنے اپنے میکینزمز بنانے چاہیے. لیکن ایک بات ہے کہ یہ بڑے سبٹل ہے، یہ بڑی ملٹی فیسٹڈ ہیں اور یہ بڑے گاربز میں ہے اور دیز آر فولڈڈ اور ماسکڈ اور ریپڈ ان مینی لیئرز. یہ وہ طاقتیں جو اس کو کر رہی ہے اس کو تب ظاہر کرتی ہے جب اس کا ایفیکٹ آ جاتا ہے.
तो जाहिर है कि इस बारे में हर एक को तैयार भी रहना है, लेकिन एट द सेम टाइम कुदरत का ये कानून है कि एब्सोल्यूट अथॉरिटी और एब्सोल्यूट एक्सप्लॉयटेशन या एब्सोल्यूट पावर विच करप्ट्स नेवर सर्वाइव्स फॉर लॉन्गर, उसका एक तोड़ कुदरती तौर पर निकला। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा है कि हर चीज़ का मैंने एक अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है, और वो जो कुदरत की तरफ से बैलेंसिंग है वो ज़रूर अमल में आ जाता है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है जी, अगर इजाजत? कौन साहब? तजम्मुल अल्ताफ बात कर रहा हूँ जी, अगर मेरी आवाज आ रही हो तो मैं भी। नहीं बिल्कुल तजम्मुल भाई, सर आंखों पर जी। ब्रिगेडियर साद रफीक साहब, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ बाकी सब साथियों की तरह से कि आपने एक बहुत ही सैर हासिल और मुदल्लल प्रेजेंटेशन पेश की, जिसमें बहुत से नए गोशों को आपने आश्कार किया और उससे हमने भी फायदा लिया। आपने अपनी गुफ्तगू में 2-3 चीजों का बड़े वाज़े तौर पे जिक्र किया, जिसमें से एक तो ये था कि पाकिस्तान को बदलती हुई दुनिया के साथ और आज के जो कोरोना वायरस के कोविड-19 के बाद के हालात हैं, उनसे मुकम्मल तौर पे निमटने के लिए अपनी कोशिशों को, तरजीहात को बदलना होगा, और जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है उसमें भी उसको समझते हुए पाकिस्तान को क्या कुछ करना चाहिए। तो ये बात समझ आई कि ये एक किस्म की सोल सर्चिंग है, इंट्रोस्पेक्शन भी है, और ये भी बात समझने की जरूरत है। आपने खुद बोला कि कोरोना वायरस एक नॉन स्टेट एक्टर की तरह से काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये जानना अज़बस जरूरी है कि ये नॉन स्टेट एक्टर कहाँ से आया, कुदरत की तरफ से दुनिया में भेजा गया, या इसको मसनूई तौर पे तैयार करके इम्प्लांट किया गया ताकि इससे दुनिया को नुकसान पहुंचाया जाए। एक चीज जब ये समझ आ जाती है तो फिर दूसरी बड़ी चीज ये है कि क्या इस इतनी बड़ी आफत को, इतनी बड़ी वबा को और मुसीबत को, जो कि कहा जाता है कि दूसरी जंग अजीम के बाद पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, इससे नबर्द आजमा होने के लिए क्या एक ग्लोबल रेस्पॉन्स बनने जा रहा है, जो बज़ाहिर मुझे इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा। और मैं बड़े वाज़े तौर पे ऐसे इशारे देख रहा हूँ कि दुनिया गालिबन 2 बड़े हिस्सों में तो पहले ही बट चुकी थी, अब उसमें ज्यादा डिवाइड नजर आना, तकसीम नजर आना शुरू हो गई है। इस पूरे अमल में पाकिस्तान किस तरह से अपना मुअस्सर किरदार अदा करे, इस बात को समझने की जरूरत है। और आपने बीच में एक चीज ये भी कही कि वेल्थ फॉर हेल्थ, मेरे नजदीक बेशक दुनिया का अमीर तरीन मुल्क हो जो अपने आप को सुपर पावर, सो कॉल्ड सुपर पावर का नाम देता है, या एक गरीब तरीन मुल्क हो, ये बात खुल के सामने आ गई है कोरोना वायरस की जो तबाहकारी है, इससे जिस तरह से अमवात हुई और लोग मुतासिर हुए, कि सारी दुनिया भर के मुमालिक के, भले वो तरक्की याफ्ता हैं या तरक्की पजीर हैं, उन सब में हेल्थ केयर सिस्टम्स सस्टेन नहीं कर पा रहे, वो साथ नहीं दे रहे, और बहुत सी कमियां हैं। जिस चीज को आपने वेल्थ फॉर हेल्थ का नाम दिया, तो क्या इस पे दुनिया एक नुक्ते पे मुत्तफिक हो सकेगी कि बशमूल पाकिस्तान और तमाम तरक्की पजीर मुमालिक और तरक्की याफ्ता जिसमें लीड कर रहे हैं लोग, वो इस बात पे कायल हों कि हमने अपनी तरजीहात को बदल के डिफेंस से, डिफेंस वार मशीन से हटके उन टेक्नोलॉजीज की तरफ जाना है जो कि अल्टरनेट करें, भले वो तेल की जगह लें, और लोगों की वेलफेयर को मुकद्दम समझा जाए। क्या ये तस्वुर इस कोरोना वायरस के बाद की दुनिया में अमल पजीर होता नजर आ रहा है, या अभी इस कोरोना वायरस के बाद वेल्थ फॉर हेल्थ तो क्या उसको दूसरे ही जराए पे इस्तेमाल किया जाएगा? तो इस पे मुझे आपकी राय चाहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी ब्रिगेडियर साहब। जी बहुत शुक्रिया तजम्मुल साहब, सो काइंड। आप तो जाहिर है कि सबसे जो बैरूनी डिप्लोमेसी का मोर्चा होता है, लेकिन अब वो ग्लोबल डिप्लोमेसी भी काफ़ी हद तक इनकेपेसिटेट हो चुकी है। एनी हाउ, ये तो कोरोना के इफेक्ट्स हैं, कर्टसी कोरोना।
कि जंगों को भी कुछ तहम्मुल मिल गया है, लेकिन जहाँ तक आपने इन चीज़ों का इशारा किया, जिस तरह मैंने नॉन स्टेट एक्टर के ये आया किसी हाई टेक एंड टॉप सीक्रेट लेबॉर्ट्री में बनाए और फिर उसके बाद ही फैलाए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आया ये हमारे जो म्यूटेशन है या इसके अलावा बाकी जो हम नेचर पोल्यूशन है इसका एक नतीजा है या ये किसी लेबॉर्ट्री में बना है। ये दोनों चीज़ें चल रही है और इस पर बहुत बहस भी हो रही है कि लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें राजों में रहती है। अलबत्ता इस क्राइसिस ने एक चीज़, जिस तरह आपने भी इशारा की, एक चीज़ सिखा दी है कि जंग अज़ीमों के बाद ये सबसे बड़ा बल्कि ग्लोबल वार है, और ये ग्लोबल वार ने हर किसी को छेड़ा है, और कोई ताकतवर भी इसके सामने डेर है और कोई गरीब भी उसके सामने डेर है। इसकी डिस्टिंक्शन नहीं है, ये अमीर गरीब को नहीं पहचानता, ये टेक्नोलॉजी और गैर टेक्नोलॉजी को नहीं पहचानता, और इसका जो वार है वो सबके लिए बराबर है, मसावत बहुत ज़्यादा है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इस बारे में बातें तो हो रही थी कि कहाँ से पहला किस तरीके से हुआ, इस पर पहले जो पेटेंट ड्रग्स थे पेटेंट तरीके से पेटेंट हुआ, इसको नंबर दिया गया, फिर जो सितंबर में वहाँ पर जो मशक़ें हुई चाइना में, वहाँ पर कुछ अमेरिकन सोल्जर्स भी गए थे, वो बीमार हो गए, वो रिपेट्रिएट हुए, उनके बीमारी का पता नहीं चला, फिर वुहान को क्यों चुना गया, फिर उधर से इससे पहले भी कंटेनर और इन चीज़ों के ज़रिए। बहरहाल ये तो बहुत बड़ी बहस है, लेकिन एनी हाउ ये चीज़ें होती रहेंगी, इसलिए मैंने पहले बता दिया कि ये कोरोना आखिरी नहीं है, इसके बाद वेरोना हो या इसके अलावा जो भी नाम दे दे वो आते रहेंगे। लेकिन अब ये है कि इसने दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है, एक नई सोच, नई स्ट्रेटजीज, नए डॉक्ट्रिन। और जिस तरह आप सवाल कर रहे हैं मैं उसकी तरफ आता हूँ कि ग्लोबल रिस्पांस अभी तो अपने अपने मुल्क अपने अपने क्योंकि हर कोई एक नफ्सा नफसी का आलम है, वो ख़ानदान के सतह पर हो, महल्ले की सतह पर हो, शहर की सतह पर हो या मुल्कों की सतह पर हो, ये नफ्सा नफसी तो आ चुकी है। लेकिन इस नफ्सा नफसी में क्या एक ग्लोबल रिस्पांस, फिर हम उस कलेक्टिव विजडम की तरफ आते हैं या रिस्पांस की तरफ आते हैं या नहीं आते हैं, ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ अपने फॉल्ट लाइंस को लोगों ने, और स्पेशली अगर मैं ट्रम्प की तरफ इशारा करूं, उसने WHO पर डाल दिया, अक़वाम मुत्तहिदा के उस पर डाल, साथ के मुताबिक जो कुछ था बता भी दिया था, और एक इंटरनेशनल क्राइसिस भी इसको डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन आया वो इतना इफेक्टिव है या नहीं है, या इसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है? मेरे ख्याल में कि अब हर मुल्क इसके लिए तैयार है कि इस हेल्थ पर इसके जो रिसर्चेस हैं और इनके जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं या इसके लिए जो बाकी ह्यूमन टूल्स हैं या उसकी एक्सपर्टाइज है, उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए बनिस्बत बाकी चीज़ों में। तो अगर जिस मुल्क में भी ये तरक्की कर जाएगा और ये साइंस, ये स्टडीज़, ये रिसर्चेस, वो यकीनी तौर पर लीड ले जाएगा और वो ज़्यादा सरवाइव कर सकेगा किसी फ्यूचर क्राइसिस में बनिस्बत उनके जो पीछे रह जाएंगे। आया वो ग्लोबली इन चीज़ों को शेयर करेंगे एक जिम्मेदारी के तौर पर, या वो अपने दे विल कीप इट टू देयर क्लोज टू देयर चेस्ट, ये एक दूसरी बात है। तीसरी बात ये आ जाती है अब ये कि आया एक ने तो एंटीडोट बना लिया है इन चीज़ों के लिए, आया वो उस थ्रेट को दूसरे पर मुसल्लत करेगा ताकि उस एंटीडोट को फिर महंगे दामों उस पर बेचा जाए, तो ये भी एक रिसोर्स का या ट्रेड का या उसका एक पहलू इसमें उभरता है। अगली बात ये है कि मेरे ख्याल में कि ग्लोबली बहुत सारा नॉलेज आजकल शेयर होता है,
اور اسی ریسرچز سے, اسی اسٹڈیز سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور نئے نئے اسپیشلٹیز, نئے نئے جو وسٹاس ہے آف ایجوکیشن یہ کھلیں گے. یقینی طور پر اس طرف پر انویسٹمنٹ زیادہ ہو جائیں گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلوبلی اگر اس کے لیے ایک یہ سوچا جائے کہ ایک رجیم لایا جائے اور وہ گلوبل رجیم یونائٹڈ نیشن کے سطح پر اس کو پاس کیا جائے, اس کے لیے ایک میکینزم بنایا جائے اور اس گلوبل رجیم پر عمل کیا جائے تو وہ انسانیت کے لیے, سب کے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اکیلے اس کو فائٹ کرنے کے یا اس کی تیاری کرنے کے. تو ایک گلوبل ریسپانس سے, گلوبل رجیم کے ذریعے اقوام متحدہ کے اسپیشز کے نیچے وہ زیادہ بہتر ہوگا. تھینک یو. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. ہم جو ہے اپنے وقت پہ بھی کو پورا کر لیا. میں آخر میں ایک آدھ گزارش جو ہے رکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ حامد حسن صاحب نے یہ سوال رکھا ہے کہ اگر ایسے حالات ہوتے ہیں, ایسی کوششیں ہوتی ہیں جس میں ہماری عقل و خرد جو ہے اور سوچ اس کے اوپر بھی جو ہے قبضہ کیا جائے تو کیا جو ہے صورت نکلے گی. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دین نے بڑی رہنمائی کی ہے, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں, اور یہ ہمارے ہی مذہب میں نہیں ہے بلکہ یہ اینٹی کرائسٹ اور دجال کی آمد جو ہے اس کے متعلق بھی ایک آگاہی ہونی چاہیے ہمارے ساتھیوں کو. تو میں گزارش کروں گا کہ کسی وقت ہم جو ہے, اگر خالد بھائی اس تجویز سے اتفاق کرے, تو ایک نشست جو ہے ہمارے ایسے بھائی سے جس کو احادیث کا علم ہے, وہ اگر صرف بیان کر دے, کیونکہ دیکھیں دجال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ ساری دنیا اس کو خدا تسلیم کرے گی اور بہت کچھ کم لوگ رہ جائیں گے جو ایمان پر قائم ہوں گے, اور پھر وہ حضرت عیسیٰ کا آنا اور اس کو مارنا, وہ تمام باتیں بھی وہاں پر ہیں. تو دجال کی نشانیوں پر بھی جو ہے اگر گفتگو مناسب سمجھے خالد بھائی کسی موقع پر, اور رمضان کا مہینہ ہوگا, تو میرے خیال میں یہ بڑا مفید ہوگا, تاکہ لوگوں کو ہمیں باہمی طور پہ علم تو ہو کہ ہمارے نبی نے کیا نشانیاں بتائی ہوئی ہیں ایسے ہی زمانے کے لیے جب دنیا, یعنی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ دنیا میں ایسی آفت آئے گی, اور یہ آفت آ گئی ہے. تو یہ میری ایک خیال ہے, اور اس کے ساتھ پھر خالد بھائی آپ اختتامی کلمات کہہ کر آج کی نشست کو مکمل کیجیے. جزاک اللہ. الحمدللہ یہ ہمارا سلسلہ جو ہے باقاعدگی سے بھی چل رہا ہے, اور جس طرح ہم اس کی مختلف تھیمز بنا رہے ہیں تو ہر تھیم کے حوالے سے ہمیں کچھ نئے آئیڈیاز اور کچھ نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں. اور جیسے ابتدا میں ذکر کر رہا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی ایک جانب یہ نشست کر رہے ہیں, اور آج تو ہمارے ساتھیوں نے یہ بھی کیا ہے کہ اسے ساتھ ساتھ فیس بک پہ لائیو ٹرانسمٹ کرنے کا ایک تجربہ کر لیا ہے. انشاءاللہ اس کی روشنی میں ہم اس کو اور بڑھا رہے ہیں. اس وقت ہمارے سامنے دو پروگرام اپنی جگہ طے ہیں. ایک تو ڈاکٹر اعجاز گیلانی صاحب جمعرات والے دن, یعنی انشاءاللہ تعالی یہی 2:30 بجے کا وقت ہوگا, اور اعجاز بھائی نے جو ہمیں موضوع تجویز کیا ہے اپنے لیے, تھریٹس اینڈ اپرچونیٹیز فار دی ڈاؤن سائڈ پیپل اینڈ نیشنز, اس پہ وہ بات کر رہے ہوں گے. اور میرا خیال ہے ہم اتفاق کریں گے, اسے بھی باہم مشورہ تو نہیں ہوا, لیکن فرائیڈے کو پھر ہم حامد مرزا صاحب کو سنیں گے. جیسے حامد مرزا صاحب نے کہا کہ کورونا وائرس کے حوالے سے اثرات جو ہیں اس کا ایک نئے زاویے سے جائزہ وہ لے رہے ہوں گے, اور اس میں جیسے انہوں نے پہلے ذکر کیا وہ بنیادی طور پہ ان اپرچونٹیز کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے جو اس کرائسس میں موجود ہیں. تو یوں یہ ہم رمضان سے پہلے ہم یہ 2 پروگرام کر رہے ہوں گے. اس کے بعد رمضان آ جائے, اور جیسے شروع میں ہماری بات ہو رہی تھی, ہم رمضان کے اوقات کے بارے میں بعد میں مشورہ کر لیں گے. یہ وقار بھائی نے جو دجال کے حوالے سے تجویز دی ہے, میرے خیال سے بالکل یہ سارے موضوعات بالکل ریلیونٹ ہیں, اور ہمارا جو یعنی بنیادی عقیدہ ہے
कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक हस्ती है, उसने इसको प्लान किया है, उससे ये मौज़ूआत रेलेवेंट है। और आज के दौर का मसला ही ये है कि वो साइंस 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 उसका इतना कलमा पढ़ा गया है कि उसके नतीजे में आदमी ईमान को अलग रख देता है और वो साइंसी तौजी हर चीज़ में तलाश करने की कोशिश करता है। इसको ज़रूर समझने की ज़रूरत है। वैसे चंद रोज़ पहले मैंने एक बड़ा डिटेल्ड इसमें लेक्चर है, हमारे दोस्त खलीलुर रहमान चिश्ती साहब, आप में से बाज़ लोग जानते होंगे, उनकी पूरी वीडियो 1 घंटे की तकरीबन थी जो मैंने सुनी, और मुझे ये लगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि वो बजाते खुद अगर एक वीडियो पूरी, या तो हम उनसे बात करेंगे कि वो खुद हमारे यहाँ वही लेक्चर दे दें, और या ये उसी वीडियो को शेयर कर लेंगे, तो उससे मेरे ख्याल से जो आपने सवाल उठाया है और जो नुक्ता उठाया उसकी बड़ी मदद हमें मिल जाएगी। एक बार अगर वो आ जाए तो जरा लोग सवाल भी कर लेंगे ना, और मतलब उनकी मौजूदगी जो है उसका मजा ही और असर दूसरा होगा इंशाअल्लाह ताला। और ये मैं सिर्फ दोहरा सिर्फ ये दोहरा रहा हूँ मैं, दरमियान में जिक्र हो गया था कि हम इस सारे मटेरियल को जो इन नशिस्तों में जनरेट हो रहा है, इसे ज़्यादा एक तरह से मरबूत और मुनज़्ज़म अंदाज में पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स में शाया कर रहे होंगे। तो मैंने नोट किया, ब्रिगेडियर साहब ने भी चीज़ें नोट की हुई थी अपने पास, तो अच्छा है कि वो इसे लिख लेंगे आज की इस नशिस्त के बाद, और हम अगले कुछ दिनों में इसे पॉलिसी पर्सपेक्टिव में शाया करने के काबिल होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला हम परसों 2:30 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया।